बंधु मैंने आज भिडटी मकर राशि व्यक्ति विशेष मानक अत्यंत गुरुत्वपूर्ण अटे। 30 जून ने न्यायर देवता शनिदेव कर्म फलदाता शनिदेव बकरी हेबाई जाउछंती एवं 14 नवेम्बर पर्यंत शनिदेव एही बकरी अवस्था रहिबे अर्थात 137 दिन पर्यंत शनिदेव बकरी अवस्था रहिबे। तो शनिदेवंकर एही बकरी अवस्था आपणक उपरे केउं प्रकारर प्रभाव पकाइब अर्थात मकर राशि व्यक्ति विशेष मानक उपरे केउं प्रकारर प्रभाव पकाइब से विषय आजिर एही भिडियो रे आमे माने सविशेष आलोचना करिबा। तेबे बंधु माने जदि आपणकर मकर राशि होइथाय तेबे भिडियोटी को लाइक करी चैनल टी को सब्सक्राइब करिदेबे एवं कमेंट बॉक्स रे जय श्री जगन्नाथ निश्चय लिखिबे। बंधु माने आपण माने निश्चय भाबुथिबे जे एही बकरी कौन होइथाय। तो प्रत्येक ग्रह सूर्य को परिक्रमा करिथांती। आमर जेते भी ग्रह रही थांती सेमानकर एक निर्दिष्ट गति रही थाए एवं सेमाने सेही गति रे सूर्य को परिक्रमा करिथांती। मात्र जेतेबेले गोटे ग्रह निजर सठिक गति अनुसार सूर्य को परिक्रमा करिथांती सेतेबेले तांको कुहा जाय थाए मार्गी एवं जेतेबेले गोटे ग्रह निजर सठिक गति अनुसार गोचर करि पारि नथांती एवं सूर्यंक ठारू दूरता बनाई नै थांती सेतेबेले से होई जाय थांती बकरी एवं जेतेबेले गोटे ग्रह बकरी होई जाय थांती से टिके दुर्बल मध्य होई जाय थांती एवं जेतिकी फल आपण को प्रदान करबा कथा सेतिकी फल से आपण को प्रदान करि पारि नथांती। तेबे बंधु माने वर्तमान मकर राशि रे शनि द्वितीय भावरे गोचर करुछंती। यह व्यतीत आपण माने जानी रखिबा उचित जे जेतेबेले गोटे ग्रह बकरी हो जाय थाए से जेउ गृह रे गोचर करिथांती सेही गृह सहित आपणको से तार पूर्व गृहर फल मध्य प्रदान करिथांती अर्थात शनि वर्तमान आपणकर द्वितीय भावरे गोचर करुछंती एवं बकरी हो जिबा परे से आपणको प्रथम भावर फल मध्य प्रदान करिवे। बंधु माने आपणकर द्वितीय भावटी होइथाय धनर भाव। तो जेतेबेले शनि आपणकर बकरी होई जिबे सेतेबेले आपण खर्च करबा को पसंद करिवे नाही। आपण जेउ भी धन संचय करी रखुछंती किबा जेउ भी धन रोजगार करूछंती ताहाको आपण खर्च करबा को पसंद करिवे नाही एवं अधिकरो अधिक सेविंग करबा पई पसंद करिवे। एवं जेतेबेले शनि आपणको प्रथम भावर फल प्रदान करिवे सेतेबेले आपणको मन को अनेक प्रकारर भावना सब आसीबो एवं आपणको मन को अनेक नकारात्मक चिंताधारा मध्य आसीबो। आपण एही समय ओभर थिंकिंग रो शिकार होई पारंती। मात्र पॉजिटिव दृष्टि देखा गले एही समय आपण निजर परिवार को नहीं किछि चिंता करिवे किछि करिबा पई चेष्टा करिवे।
ଆମର ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାବଟି ହୋଇଥାଏ ଧନର ଭାବ, କୁଟୁମ୍ବ ପରିବାରର ଭାବ ଏବଂ ଆମର ବାଣୀର ଭାବ। ସେଥିପାଇଁ ଏହି ସମୟରେ ଆପଣ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବେ ଯେ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ମକର ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଅଧିକ କଥା କହୁଥିବେ ସେମାନେ ଦେଖିବେ ଯେମିତି ଟିକେ ଚୁପଚାପ ସ୍ୱଭାବର ହୋଇଯିବେ ଏବଂ ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ କିଛି ନ ଭାବି ନଚିନ୍ତି କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଥିଲେ ଆପଣ ପରିଲକ୍ଷିତ କରିବେ ଯେ ଏବେ ସେମାନେ ଯେଉଁ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛନ୍ତି ତାହା ଯେମିତି ଭାବି ଚିନ୍ତି କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଯେଉଁଠାରେ ଯେତିକି କହିବା ଦରକାର ସେଠାରେ ସେମାନେ ସେତିକି ହିଁ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛନ୍ତି। ଏବଂ ଶନି ହେଉଛନ୍ତି କର୍ମକାରକ, ତେଣୁ ସେ ଯେଉଁ ଗୃହରେ ଗୋଚର କରିଥାନ୍ତି ସେହି ଗୃହ ସହିତ ଜଡ଼ିତ କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଧିକ କରାଇଥାନ୍ତି। ସେହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟଭାର ଅଧିକ ହୋଇଯାଇଥାଏ, ଆପଣଙ୍କୁ ସେ ପରିଶ୍ରମୀ ବନାଇଥାନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଏହି ସମୟରେ ଆପଣ ନିଜର ପରିବାରକୁ ନେଇକି ଅଧିକ ଚିନ୍ତା କରିବେ। ଆପଣ ନିଜ ପରିବାରକୁ ନେଇକି ଗର୍ବିତ ଅନୁଭବ କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବେ ଏବଂ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ କିଛି ନା କିଛି ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ନିଜର ପରିବାରକୁ ନେଇ କରିବେ ମଧ୍ୟ। କାରଣ ମକର ରାଶିର ଅଧିପତି ହେଉଛନ୍ତି ଶନିଦେବ ଏବଂ ଶନିଦେବ ମୂଳ ତ୍ରିକୋଣରେ ମଧ୍ୟ ଅବସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଶନି 7.5ର ବର୍ତ୍ତମାନ ତୃତୀୟ ଚରଣ ଚାଲୁଅଛି। ତ ଆମ ଜୀବନରେ ଯେତେବେଳେ ଶନି 7.5 ଚାଲିଥାଏ ଏବଂ ତାର ଶେଷ ହେବାକୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆସୁଥାଏ ସେତେବେଳେ ଆମ ଜୀବନରେ ଏକ ବହୁତ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଥାଏ। ବନ୍ଧୁମାନେ, ଶନିଦେବ ପ୍ରତ୍ୟେକ ରାଶିରେ 2.5 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିଥାନ୍ତି, ତେଣୁ ଗୋଟିଏ ରାଶିରୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ରାଶିକୁ ଯିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ 2.5 ବର୍ଷ ଲାଗିଥାଏ। ତ ଆପଣଙ୍କ ରାଶିକୁ